अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज प्रोग्राम में क्वेश्चंस को तो आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन एक देरीना मुतालबा जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे हैं वो आपके सामने रखना है मैंने, कि प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाया जाए। खासकर इरफान का एक जो कॉमेंट है उसका जिक्र मैं करना चाहूंगी कि पिछला प्रोग्राम आपका 17 मिनट का था, जबकि उनकी तस्हीह के लिए मैं बता दूं कि 17 मिनट और 40 सेकंड का था प्रोग्राम। ये बड़ा 40 सेकंड आपने इजाफा किया। नहीं देखें, बात सुने, सोना जो है वो तोलों के हिसाब से, ठीक है, और लोहा जो है वो टनों के हिसाब से तोला जाता है। सो क्वालिटी जो है हाँ वो होनी चाहिए, बाकी तशनगी रह जाए तो बेहतर है बजाय इसके कि अच्छा। मैं तो हैरान होता हूँ, बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं हमारे, वो लगता है घर बार ही कोई नहीं है फुल टाइम। हाँ, तो वो काफ़ी है, हफ्ते में एक आध बार। मुझे तो ये भी सच्ची बात है, बड़ा बोझ लगता है। हसन साहब, नून लीग की हुकूमत इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए काफी इकदाम कर रही है। आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? ये अच्छा नहीं, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकता। आप बहुत रिश्ते ज़िंदगी में आगे पीछे कर सकते, पड़ोस तब्दील नहीं होता। और ये एक स्टेट्समैनशिप इंडिकेट करता है। ये जो हम नफरत का व्यापार करते रहे ना, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं। मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, ये कितनी अहमकाना बात है। चूंकि सफ़र करता है गरीब आदमी, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत इंजेक्शन लगा के, नफरतों के टीके लगा के। अब देखो, ये वाघा के साथ फसल है बिलफर्स, ठीक, वहां से कॉटन जाएगी बॉम्बे, बॉम्बे से जाएगी दुबई, दुबई से आएगी कराची, कराची से आएगी इधर एमनाबाद कि किसी टेक्सटाइल मिल में, या फैसलाबाद। ये पागलों वाला काम नहीं है। अब सारे सिलसिले मुल्कों के दरमियान रिश्ते, कोई ये घोड़ा टांगा नहीं है एक घोड़े वाला, ये रथ है कई घोड़ों की। इसमें बेशुमार मामलात होते हैं। हमारा उनके साथ पानी का भी रौला चल रहा है, कश्मीर का भी चलने दो साथ साथ। बहुत अच्छा फैसला है, इससे आम आदमी को फायदा मिलेगा अगर ये ट्रेड रिलेशनशिप भाई। हमारे देखो, हमारी जिंदगियां अजाब हो गई हैं। 65 साल हो गए। मैंने रिसेंटली लिखा है कि एक ख्याली पुलाव की देग कौम भूखी बैठी है, ख्याली पुलाव की देग चढ़ाई हुई है, और एक अहमकों की जन्नत में एक दस्तरखान बिछा हुआ है जिस पे खाने को कुछ नहीं है। लोगों को, बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं। आप किस चक्कर में पड़े हुए? बहुत अच्छा फैसला है नून लीग का। मेरा ख्याल है कि एक दो बातें जो अब तक इनकी मैंने बहुत ढंग की सुनी है, ये उनमें सरे फहरिस्त है ये बात। अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हसन साहब, बताइएगा कि जिंदगी में जोश और जज्बा, इसकी अहमियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। जोश और जज्बा जो है, ये आप यूं समझ लो कि ये बेहतरीन इंजन है, लेकिन अगर इस इंजन पे जहानत का, अक्ल का और इल्म का ड्राइवर नहीं है तो फिर ये गहरी खाई में गिरेगा। अक्ल, हाँ, अक्ल। आप जोश, आप समझ लो एक घोड़ा है जिस पे होश की सवारी होनी चाहिए। अच्छा, इट्स लाइक, आप यूं समझ लो कि ये पानी और आग की मानंद है। अगर उसमें डिसिप्लिन है तो पानी जिंदगी है, या आपको जरखेजी भी देता है, आपके फसलों की प्यास बुझाता है, इससे आपको बहुत सारी और चीजें, मछलियों तक, ठीक है, सैराब करता है आपकी जमीनों को। लेकिन अच्छा, एनर्जी आप इससे बहुत ले सकते हो। लेकिन यही पानी जब वाइल्ड हो जाए, डिसिप्लिन से निकल जाए, ठीक, तो बर्बादी है, सैलाब है। ये आग की तरह है। आग रोशनी है, सर्दी में आपको हरारत पहुंचाती है, लेकिन यही अगर डिसिप्लिन से बाहर, सूरज है एक खास फासले पे है ना, अगर सवानेजे पे आ जाए, जो मुहावरा है एक, तो फिर क्या बनेगा? यही सूरज अज़ाब बन जाएगा। वो डिसिप्लिन में है, तो इसलिए अच्छा लगता है। सो ये जो है ना सारा, ये जोश, होश के बगैर जुनून है, वो पागलपन है, वो वहशत है, वो बर्बरियत है। सो इसके लिए अच्छा, एक और बात मैं आपको बता, हमारा जो है ना दीन कामिल, ये इसकी बुनियादी तरीन टीचिंग्स में से एक है डिसिप्लिन। कभी गौर करो आप, नमाज से लेकर रोजे तक ये डिसिप्लिन है। और जब तक मुसलमानों में डिसिप्लिन था, इनका अरूज जो है देखने के काबिल है। मिसाल क्या है?
حضرت خالد بن ولید نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی. وہ ڈسپلن کی انتہا تھی کہ جب امیر کا حکم آیا کہ تم اب سپہ سالار نہیں ہو تو اتنے بڑے جنگجو نے سر جھکا دیا. اسی طرح جب محمد بن قاسم کو لینے آئے ہیں یہاں، اس کو پتہ نہیں کس کی اونٹ کی یا کس چیز کی کھال میں سی کے لے کے گئے. اگر وہ بغاوت کر دیتا تو کیا خلیفہ صاحب اس کا کیا بگاڑ لیتے محمد بن قاسم کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہاں اپنی آزادی کا اعلان کر دیتا، فتح وہ کر چکا تھا ملتان تک، یہاں اپنی سلطنت قائم کرتا. لیکن نہیں، ہی سرنڈرڈ. یہ بے شمار مثالیں. سو جوش اور جذبہ. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ریزننگ جو صدیوں میں نہیں کر سکتی، جوش اور جذبہ وہی کام سالوں میں کر سکتا ہے. لیکن اگین بیلنس، بالکل وہ جب تک اس کے اندر ایک ڈسپلن نہیں ہے، اس کے اندر ہوش، علم، عقل اور اس طرح کا جب تک اس پہ چیک نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اور بھی انٹرسٹنگ کویشچن کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پر حسن صاحب ایک ای میل آپ کے سامنے میں رکھنے ہوئی ہوں جو کہ انڈین فلم ایکٹر پریش راول نے آپ کے لیے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ ہائی آئی ایم این انڈین فلم ایکٹر اینڈ آئی ایم اے بگ فین اینڈ ایڈمائرر آف مسٹر حسن نثار. ان مائی لائف آئی ہیو heard many analysts and speakers, but none can beat Mr. Nisar. In fact, I can't go to sleep without listening to his comments and dry humor. His volatile views. بس بہت ہو گیا. بہت لمبی ای میل ہے، میں نے چند لائنیں بھی صرف پڑھی. انہوں نے کہا ہے کہ میں انٹروڈیوس کرایا اس میں خود کو. یہ عاجزی اور انکساری ہے. ادروائز وہ جس کیلیبر کے وہ ایکٹر ہیں، انہیں تو ایکٹر آف ایکٹرز کہا جاتا ہے. وہ تو خود ایک ادارے کی سی حیثیت ہے ان کی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ واقعی یہ پڑھنے کے بعد جس طرح انہوں نے نا یہ زیوم کیا کہ مجھے تو نہیں جانتے ہوں گے. جس درخت کو پھل لگتا ہے نا وہ جھکتا چلا جاتا ہے. تو وہ خود اتنے زبردست پرفارمر ہیں. بہرحال بہت مہربانی. حضرت صاحب، آپ نے کہا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے. ایک خط سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے. خط پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر اقبال تاجک کا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے ذاتی سیکیورٹی کی بنا پر اپنی رہائش گاہ کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کو بلاک کر دیا ہے. ذاتی رہائش گاہ، بالکل. اور اس وجہ سے ان کے فیول کا خرچہ بڑھ گیا. تو 200 روپے جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے پی کے انہیں ادا کریں. مجھے تو شریف برادران کو ہزاروں روپیہ دینا چاہیے اگر یہ میں کلیم کروں. ان کے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہیں. میں نے تو وہ رستہ ہی چھوڑ دیا ہے. میرا تو ایک خون کھولتا ہے ویسے. ٹھیک ہے، یہ جہاں جہاں رہتے ہیں انہوں نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کی ہوئی ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے ذکر کرنے والے، یہ ان کی باقاعدہ انسٹرکشنز تھیں کہ تمہارے گھروں پہ دربان نہیں. اچھا، اب دہشت گردی، سیکیورٹی، یہ تو اب کے رولے ہیں نا. یہ پہلے بھی یہی کچھ کرتے تھے. یہ آتے ہی ان کاموں کے لیے اقتدار میں. یہ کوئی لوگوں کا سنوارنے کے لیے نہیں آتے. سو یہ کے پی کے کا جو ہے وہ چیف منسٹر کا پرویز خٹک دعوے دیکھو. اور ٹھیک ان وے ایک بات ٹھیک کی تھی اس نے کہ میں شہباز شریف کے نقشے قدم پہ چلوں. وہ ٹھیک چل رہا ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. عوام کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا. یہ باقی ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہی ہے. اور یہ شرمناک ہے. ایک بار میں نے عمران کو اپنے گھر پہ اور ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی روکو انہیں. کہو یہ سڑکیں روکتے ہیں نا، بچے کھڑے ہوتے ہیں، مریض کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ میں نے کہا یہ ان کو روکو. 5-10 ہزار بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو نا، میں ان کو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، ان کو رائے ڈال دوں میں. بس بندہ صاف پوچھے کہ اگر سڑک تیرے باپ کی ہے تو رجسٹری دکھا، ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. اگر نہیں ہے عوام کی ہے پھر عوام کی ہے اور تم عوام کا رستہ نہیں روک سکتے. لیکن یہ کرتے ہیں. عمران نے کہا واہ 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 سبحان اللہ کیا کرایا، کچھ نہیں اس نے. تو اب اگر اس کا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں. ونس دے ریچ دیر دین دے آر دا سیم. تبدیلی کی امید نہ کی جائے. میں تو اس پہ کوئی ججمنٹ دے ہی نہیں رہا. یہ ایک بندے نے لکھا ہے نا، میں تو حقائق سامنے پڑے ہیں نا، تو اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. یہ سب کا کیریکٹر اسی طرح کا ہے. یہی ان کے کرتوت اور کیریکٹر ملتے جلتے ہیں. جو وہاں جاتا ہے وہ آئیوری ٹار کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، وہ اس کا مزاج اسی طرح کا ہو جاتا ہے.
सड़कें रोक लो, रस्ते रोक लो, लेकिन कब तक? एक शेर है कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। जिस दिन लोगों की तजलील हो रही है 1000 साल से, सलातीन दिल्ली से लेके मुगलों तक, आम आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं था। जिसे मुसलमानों की हुकूमत कहा जाता है, वो चंद हुक्मरान खानदान थे मुसलमान जिनकी हुकूमत थी, मुसलमानों की नहीं। और इसको अगर समझना हो तो सिर्फ इतना देख लो कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज 2013 में हमारा हुक्मरान जो हमारे साथ सलूक कर रहा है, ये आज से 200, 400, 500 साल पहले क्या करते होंगे? सो लोग पिस गए हैं, उनके अंदर से इज्जत और इज्जत नफ्स, उसका एहसास खत्म हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तालीम के साथ, शऊर के साथ, मीडिया के साथ में वो इजाफा होता चला जाएगा। और जिस दिन होश आ गई, फिर इनके गिरेबान होंगे, लोगों के हाथ होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में वो वक्त आ जाए। हजरत सहर अली हैं, कहते हैं कि बारिश बारान रहमत, लेकिन जहमत नजर आती है, सड़कों का बुरा हाल है, पानी जगह जगह खड़ा है। भाई मैं पंजाब के हवाले से, लाहौर काफ़ी लोग और भी रो पीट रहे हैं। उसमें एक बात है देखने वाली कि पहली बात तो ये है कि ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसको वेनिस बना देती है लाहौर। वो तो पेरिस बनाने के लिए नहीं, पेरिस नहीं, ये बरसात में वेनिस बन जाता है, जिसमें सवाए कश्तियों के कुछ नहीं चलता। और ये एक बात। दूसरी ये है कि हमारे और तरक्की याफ्ता दुनिया के दरमियान अगर फ़र्क को समझना हो आपने, तो सिर्फ एक चीज़ काफ़ी है। हमारे पास वासा है, उनके पास नासा है। दैट इज़ द डिफरेंस। नासा और वासा। हाँ, ठीक है हसन साहब, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम मेरे मुताबिक। ब्रेक से वापसी पर हसन साहब एक और खबर का जिक्र करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बिजली चोरों और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को काफी मौसर बनाया हुआ है और कार्रवाई इस हवाले से काफी तेजी से आगे बढ़ रही है कि चोरों को पकड़ा जा रहा है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि लफ्ज क्रैकडाउन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, इसके लिए लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल होना चाहिए। ये अवाम के कातिल हैं, ये गोली और छुरी से मरना ही मरना नहीं होता, ये डकैत हैं। इन्हें बिल्कुल नाकाबिल माफ। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल बात है, मैं सोचा भी था लिखूं, मैंने एक दफा प्रोटेस्ट भी किया था। अब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, घर में कोई नहीं था। जिस महीने का मैं बात कर रहा हूँ, बिल अभी रिसेंटली 70,000 रुपया बिल है मेरे घर का, और घर में कोई नहीं था। मैंने बताया ना, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई और वो जाहिर है वो हाँ, फैमिली सारी उधर थी। मैं एक आध दिन वहां रुक के तो बरियल के बाद वापस आया, ठीक है, घर में मैं था। अच्छा, बिजली आती नहीं, बिल 70,000 का, बाकी जो जनरेटर चलता है उसको। हो क्या रहा है? ये हुक्मरान हैं जिनके पास विजन नाम की कोई चीज नहीं। एक तरफ ये लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपया की गैस और बिजली चोरी कर रहे हैं, चोरी कर। दूसरी तरफ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रो पीट के अफोर्ड कर लेता हूं, ये गन पॉइंट पे लोगों को करप्ट कर रहे हैं। जब आपके बस से ही निकल जाएगा सारा कुछ, क्या करोगे आप? वो चोर नहीं है जो बिल्कुल घिर गया है। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो लाइन लॉसेस और ये जो मिले हुए सारा ये जो कारोबार करते हैं, ये लोगों को करप्ट कर रहे हैं। गन पॉइंट पे ये हो रहा है इस सोसाइटी में। सो इसके लिए तो क्रैकडाउन नहीं, ये तो जिहाद है। लेकिन ये लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। ये जो करते हैं ना, होता क्या है कि जी तजावुजात खत्म कर दो। अच्छा, पीछे से खत्म करते आ रहे हैं, वो नई बनती चली जा रही हैं, आगे झाड़ू फेरते जा रहे हैं। बस फिर जाके देखो 20 दिन के बाद मुल्तान रोड का वही हाल है। जिधर जाके ये टोपी ड्रामा करते हैं उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। सो ये क्रैकडाउन या जिहाद, जिसके लिए मैंने लफ्ज़ नहीं, इनको जारी रखना चाहिए। साहब, बहुत ज्यादा ईमेल्स आती हैं कि बिजली ना आने और बिल ज्यादा आने की वजह से घर में बाकायदा लड़ाइयां होती हैं। ये लड़ाइयां घरों से बाहर निकल आनी चाहिए। अब मैंने तो रिसेंटली लिखा है कि जब तक लीडर शेडिंग नहीं होगी तब तक लोड शेडिंग। ये जराइम पेशा लोग हैं, ये मुल्क और कौम के दुश्मन, अरबों करोड़ों रुपए की गैस बिजली, ये डकैत हैं। मतलब आज की कॉलम में आपने लिखा है कि लीडर शेडिंग और लोड शेडिंग, बताइएगा कुछ और भी कॉल लिखे हैं लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं, जरा व्यूअर्स से भी शेयर करें। नहीं, आम रूटीन की बातें। मैं काले कॉल कभी कभी लिखता हूं, चूंकि अखबार ज़री तो
بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ. گالی میں نے قول. ہاں یہ میں نے لکھا ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ ثابت ہوں گے، سو گناہ اور بدی کرتے وقت اس بات کو یقینی بناؤ کہ نہ تمہاری آنکھوں کو پتہ چلے، نہ تمہارے ہاتھوں کو، نہ تمہارے پاؤں کو، نہ تمہارے دل کو، نہ تمہارے دماغ کو. ان ساری چیزوں سے چوری گناہ کرو. ممکن نہیں. ٹھیک؟ کیوں؟ تمہارے یہی اعضاء تمہارے خلاف. ٹھیک. ایک اور تھا کہ جی زبان جو ہے گوشت سے بنی ہوئی تلوار ہے، چونکہ یہ تلوار سے زیادہ زخم اس کا گہرا لگتا ہے. پھر ایک اور ہے، کسی کشکول کا پیندہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھرتا ہی نہیں. جیسے ہمارا ماشاءاللہ یہ ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کشکول وہی ہے جو آج تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہوتا ہے، کل کس کے پاس ہوگا مجھے نہیں پتا. پھر ایک اور ہے کہ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، اس معیار پہ تمہیں پرکھتے ہیں کہ تم نے بڑا اچیو کیا. لوگ کارنامے دیکھتے ہیں، تمہارا رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. سو کارناموں سے زیادہ فوکس جو ہے وہ نیتوں پہ. پھر یہ ہے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے ویسے یہ جو میں ہے کہ کبھی کبھی چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پرسیورنس جو ہے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. پھر ایک اور ہے کہ موت کے حوالے سے ہر کسی کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ ان اوائڈبل ہے، مر جانا ہے، لیکن پھر بھی یاد. لیکن یہ تو دن میں کئی بار. مطلب ایک یہ بھی کہ روزہ پیٹ میں نہیں روح میں رکھو، وہاں محفوظ رہو. یہ فرق ہے. روزہ پیٹ میں نہیں روح میں رکھو، وہاں وہ محفوظ ترین ہوگا. پیٹ میں رکھے ہوئے روزے کا نا وہ بہت صرف فزیکل کام ہے. بہت خوبصورت حسن صاحب. انہی تمام اقوال کے ساتھ آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.